दुर्गा पूजा पाई चलचंचल कोलकाता सहर शेष पर्यायर पहुंची प्रस्तुति तेबे कोलकातार जगत वल्लभ दुर्गा पूजा कमिटी पक्षर एआई प्रसंग को नहीं पूजा मंडप निर्माण होइछि। एही मंडपर थीम रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तेबे मंडप परिसर में शिल्पी अधिक आलोचना करिसेंति आम कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। यही हूँ उत्तर कोलकातार जगत मुखार्जी दुर्गा पूजा पार्क। आम जानती यही दुर्गा पूजा को नहीं विभिन्न भाव चर्चा हुए। गत वर्ष मेट्रो रेल को नहीं अभिनव मंडप करा जायथिला, जहां देखा देश विदेशर बहु पर्यटक आसी धर्म विपास लोक आसी। चलित वर्ष आम देखा पाऊँ जे वर्तमान समय को साक्षी रखी से एआई मंडप करा जायछि एवं एआई मंडपर विभिन्न जो तथ्य प्रजुक्तिर प्रसंग विभिन्न भाव एठारे उत्थापित करा जायछि एवं एठारे देखा जायछि जे रोबोट कारुकार्य एठारे प्रदर्शन करा जायछि एवं विभिन्न भाव आम देखा पाउछंती जे साधारण जनजीवन ठारू आरंभ करी तथ्य प्रजुक्तिर बहुविध प्रसंग एठारे उल्लेखित करा जायछि। ठाकुर प्रतिमा तैयारी तार मध्य स्वतंत्रता अच्छे। आम निकट उपस्थित अच्छा यही जे मंडपर कर्णधार जो मैंने जे कि शिल्पकला तार निपुणता अच्छी से कौन कौन এটা একটা এআই নিয়ে কাজ হচ্ছে, তো সেইভাবে কাজটা করা হচ্ছে মানুষকে একটা ধারণা দেওয়া যে একটা নতুন যুগ আসছে এআই যুগ। সেই যুগটা সম্বন্ধে আপনারা সকলে ওয়াকিবহল হন, কারণ এই যুগটা মানুষের জীবনযাত্রাকে চেঞ্জ করে দেবে, পুরোটাই চেঞ্জ করে দেবে। আমরা যেভাবে চলছি এটা ভাগ ভাগ করে আমরা একটা টাইম ট্রাভেল করাচ্ছি দর্শকদের। তারা একটা টাইম ট্রাভেল করছে এবং এআই যুগে এসে পড়ছে এবং এআই যুগে আমরা কি কি উপলব্ধি করতে পারি। এআই তো এখন মোটামুটি বহু মানুষের কাজ চলে যাবে এরকম একটা ধারণা দিয়েছে, ঠিক আছে। সেই বিষয়টাকে নিয়েই কাজটা বেসিক্যালি। মা দুর্গাকে আমরা দুর্গার রূপেই রেখেছি এবং সে একটি মহিষাসুর, যে সে হচ্ছে মন্দ এআই, ব্যাড এআই, তাকে বধ করছে। রোবট এখন দুনিয়াটা চালাবে, মানুষ ঘরবন্দি হয়ে থাকবে, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। আমি শুনলে যে শিল্পী বক্তব্য যে বর্তমান এআই যুগ আসছে এবং এই যুগরে কিপরি সাধারণ জনজীবন কিপরি নিজ মধ্যে রহিব এবং আধুনিকতা কিপরি গ্রহণ করিব এবং বিশেষ করে সাধারণ লোকଙ୍କ হাতରୁ কাম চালি যাଉଛି এবং রোবট কিপরি সেই স্থান অধিকার করছে সে প্রসঙ্গକୁ ମଧ୍ୟ এঠারে বিভিন্ন ভাবে দর্শা যাইছে। এক অভিনব দৃশ্য, কারণ এআই কু নেই অনেকে বর্তমান ভয় করছেন, কিন্তু সেই ভয়র মধ্যে भी आम उत्तरणर स्वप्न देखा हेब, जहाँकि जगत मुखार्जी दुर्गा पूजा मंडपर दर्शा जाइए। कोलकाता भिडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।